اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه جديده من احداث النهار تجوب حوالين مصر وخارج مصر في كل المعلومات والاحداث والملفات والقضايا وكل ما يدور في خلد، حتى بما ذلك بما ايضا مواضيع السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي والخناقات اللي عليها بقى لها حوالي 5 ايام. طيب، قبل ما ندخل في الملفات الكثيره جدا خلينا نتابع مع حضراتكم المؤتمر الصحفي اللي جمع طبعا وزير خارجيه سامح شكري مع وزير خارجيه بوروندي اللي بياتي في زياره، والنهارده من ضمن جدول اعماله انه قابل طبعا الرئيس سيسي، وكان المحور كله دول حوض النيل وموقف بوروندي من يعني حصه المياه او حصص المياه لدول المنبع والمصب. التعاون المحتمله في مجالات الصحه والرغبه في ان نواصل هذا الرباط الذي يجمعنا في اطار دول شرق حوض النيل في تعزيز مجالات التعاون القائمه بين البلدين اتصالا بهذا الموضوع. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, je voudrais souhaiter la bienvenue au ministre des Affaires étrangères du Burundi. Ce matin, il a rencontré le président. Il lui a remis un message, il a remis au président égyptien un message du président du Burundi. Cela portait essentiellement sur les relations bilatérales dans les domaines de coopération pour renforcer cette coopération et répondre aux ambitions des deux pays dans ce domaine. Ce sont surtout des négociations bilatérales avec le désir de renforcer la coopération économique avec le Burundi et cela grâce à des stages de formation que l'Égypte est prête à fournir avec ses experts dans le domaine de la santé et pour renforcer les liens entre les pays riverains du bassin du Nil. الهدف من الزيارة وتواصلنا هو لتأكيد دعم مصر لبوروندي واستقرارها وما شهدته مؤخرا من مشاكل متصلة بأوضاع داخلية. عززنا في كل وقت أهمية أن يتم العمل من خلال الأطر الداخلية، من خلال الحوار والتشاور بين العناصر السياسية المختلفة لإتاحة الفرصة أمام بوروندي دون تدخلات خارجية للوصول إلى الاستقرار والتوصل إلى الحلول المناسبة التي تتوافق مع إرادة الشعب البوروندي. مصر تعمل على تعزيز الاستقرار في القارة الأفريقية من خلال إيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية وحلول تتوافق مع إرادة كل شعب أفريقي على أساس مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والعمل على تعزيز الاستقرار والتعاون المثمر فيما بينها. فنحن سوف نستمر في توفير كل الدعم لبوروندي لتحقيق الاستقرار بما يتواكب مع إرادة الشعب، وأيضا لتعزيز التعاون وما نستخلصه من فائدة مشتركة للبلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. ونتطلع أن نزور العاصمة البوروندية في القريب تلبية لدعوة معالي الوزير والتعبير أيضا عن الاهتمام الذي توليه مصر لهذه العلاقة الهامة. La visite avait pour objectif essentiellement de renforcer les liens entre l'Égypte et le Burundi. Le Burundi a connu ces derniers temps quelques problèmes intérieurs, mais l'Égypte serait pour un dialogue entre les parties sans ingérence étrangère, car l'Égypte voudrait la stabilité du pays et des résolutions dans ce sens, en respectant le droit du pays à ne pas accepter d'ingérence. Et nous sommes pour une coopération renforcée avec le Burundi. C'est le désir des deux pays pour la stabilité intérieure
et nous voulons une coopération économique, socio-culturelle. Nous espérons que nous allons faire une visite au Burundi prochainement pour répondre à l'invitation du pays, une visite qui sera certainement l'occasion de beaucoup de coopération pour renforcer la stabilité du pays. وأعطي الكلمة لصديقي العزيز. Je donne la parole à mon ami. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, et permettez que je puisse dire ici, devant tout le monde, la satisfaction de moi-même et de ma délégation quant à l'accueil très chaleureux dont vous avez fait montre depuis notre arrivée dans cette belle ville de Caire. وزير خارجية مصر وأشكر الحفاوة التي حظينا بها منذ مجيئنا إلى هذه العاصمة المهمة القاهرة. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de revenir sur le résumé que vous avez très bien fait de ma présence dans ce pays, mais j'aimerais peut-être toucher juste un mot sur l'évolution politique de mon pays depuis les élections de l'année dernière. لا أود أن أعيد ما قاله سيادة الوزير ولكني أود أن أضيف بعض الكلمات بالنسبة للوضع السياسي في بلدي. Le Burundi a connu, c'est vrai, une période difficile l'année dernière, mais a pu quand même organiser seul des élections libres, des élections qui ont permis aux citoyens de s'exprimer sur les dirigeants qui voulaient voir diriger le pays. احنا بالفعل كان لدينا بعض المشاكل ولكن بوروندي استطاعت أن تنظم انتخابات نزيهة وتتجاوب مع إرادة الشعب البوروندي. Et le Burundi a pu compter parmi les pays qui ont soutenu le processus électoral, l'Égypte justement. وبوروندي هي من ضمن البلاد التي ساندت مصر في مسيرها السياسي. Et nous sommes très reconnaissants pour cette marque de sympathie et de solidarité de l'Égypte envers le peuple burundais, et nous considérons que la réussite de ce processus a été encore une fois une sorte de message adressé à la communauté internationale de ce que les processus électoraux sont des processus nationaux avant tout et que toute ingérence n'est pas autorisée. إننا نشكر مصر لهذا التعاون وهذه المساندة ونود أن نقول للعالم أجمع أن الانتخابات في البلاد المختلفة هي انتخابات إرادة الشعوب ولا تتحمل التدخل الخارجي. D'autre part, le dialogue interburundais a déjà commencé au niveau du pays avec la participation de toutes les parties prenantes dans le dialogue qui essaie d'unir le maximum possible de citoyens autour des enjeux de paix, de sécurité, politique, gouvernance, économique, etc. والحوار دائر في بوروندي والجميع يشارك حتى يتم حل كل المشاكل الاقتصادية الثقافية السياسية في جميع المجالات. Sinon, le volet extérieur du dialogue devrait commencer incessamment parce que la communauté est-africaine a désigné l'ancien président de la Tanzanie comme facilitateur dans ce dialogue. وهذا الحوار الداخلي سوف يعضده مشاركة رئيس تنزانيا السابق لتسهيل هذا الحوار في الدولة نفسها. Nous attendons donc la fin des consultations pour que cela puisse se matérialiser aussi, mais nous avons montré notre bonne foi en recevant le facilitateur et en lui exprimant nos points de vue par rapport à ce dialogue, quant à qui devait y participer et quant au sujet qui devrait être discuté.
لقد أعربنا عن حسن نوايانا لأننا قبلنا بهذا الشخص من تنزانيا الذي يسهل الأعمال، وبهذه الطريقة الحوار دائر وسوف يسهم إلى الاستقرار والسلام في البلد. Notre souhait, notre souci, c'est d'avoir et d'assurer, de stabiliser davantage le pays dans la paix et dans la sécurité. Et cela sera possible grâce à des amis qui tiennent le Burundi à cœur, et je dois dire que l'Égypte figure parmi ceux-là. مع أصدقائنا، وأنا مسرور أن أقول أن مصر هي من ضمن هؤلاء الأصدقاء. Je vous remercie. شكرا. بعض الأسئلة صحة الجزيل الملاحظة أن كلا الوزيرين اتكلموا عن التدخلات. الملاحظة أن كلا الوزيرين سيادة الوزيرين تكلما عن التدخلات الخارجية في القارة الأفريقية. فهل يا ترى في مناقشه اذا كانت في على المستوى الافريقي او على مستوى مجلس الامن لمحاوله مكافحه التدخل الاجنبي في الشان الافريقي؟ وبعدين بالنسبه لموضوع ريجيني، هل اغلق ملف ريجيني بعدما رفضت مصر الاملاءات او الطلبات الايطاليه التي تمس الحريه الشخصيه للمصريين وحقوق الانسان؟ Nous avons remarqué que les deux ministres ont parlé du refus d'ingérence dans les affaires intérieures du pays. Et cela, le Conseil de sécurité même en a pris note. Par exemple, le cas du problème de Giulio Regeni et du fait que l'Égypte refuse certaines demandes de la partie italienne qui n'est pas en accord avec la souveraineté égyptienne. Qu'est-ce que vous pensez de cela? ردا على السؤال، بالتأكيد أنه كل الدول الأفريقية بدون استثناء لها تاريخ عانت خلاله من الاستعمار وفرض الوصاية على إرادة الشعوب، ونالت استقلالها بعد صراع وجهد مدني راح تحيته من أبناء القارة الأفريقية. وبالتالي القارة الأفريقية أكثر حساسية تتعلق بالتدخل في الشعوب الأفريقية، أكثر بالاهتمام أن تصير مستقبلها بدون تدخل وبما يتوافق يتم تأكيده وإقراره عديد من التي تنزل على المستوى الأفريقي، وأيضا تحرص الدول الأفريقية من خلال التضامن في بينها بأن تزكي هذه المبادئ في إطار المنظمات الدولية المختلفة، وطبعا مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن. للقارة الأفريقية الآن آليات الاتحاد الأفريقي مثل مجلس السلم والأمن تحافظ على الدول الأفريقية وجهودها لصياغة مستقبلها دون تدخلات بما يتواكب مع التضامن فيما بينها والتعاون، وهذا أمر يتم تعزيزه ونؤكده في كل مناسبة ونتوافق حوله ولا اختلاف داخل القارة الأفريقية عليه ونتخذ مواقف مماثلة. Tous les pays africains ont connu la colonisation et ont obtenu finalement leur indépendance. Cela a coûté des victimes africaines et tous les pays africains sont par conséquent sensibles à l'ingérence qui porterait atteinte à leur souveraineté. Nous sommes donc contre l'ingérence et pour les résolutions de l'Union africaine et une coopération africaine dans le cadre de l'ONU et du Conseil de sécurité et le Conseil de sécurité et de paix. Dans l'avenir, cette coopération, nous espérons, et nous le disons toujours, aura lieu et continuera à soutenir ces efforts dans ce sens.
أما فيما يتعلق بالسؤال الخاص بالباحث ريجيني، فبالتأكيد أنه هذا الملف لم يغلق، وأنه التعاون سوف يظل قائما مع إيطاليا، وهو تعاون استثنائي نقوم به نظرا للعلاقة الخاصة التي تربط بين مصر وإيطاليا، وهناك كل استعداد لمواصلة هذا التعاون من خلال أجهزة التحقيق، وخاصة النيابة العامة والنيابة الإيطالية وفرق المحققين. وخلال الجولة الأخيرة كانت هناك عديد من الطلبات من قبل الجانب الإيطالي، استجاب الجانب المصري لمجملها، ما عدا طلب وحيد كان متعارضا مع الدستور والقوانين المصرية، والمؤتمر الصحفي الذي عقدته النيابة العامة كان دال على ذلك، وكان دال أيضا على أنه الطلب هو أيضا يتم الوفاء به، وإنما من خلال البحث الذي تقوم به النيابة في إطار التحقيقات الجارية للكشف عن هذه الجريمة. فالطلب في حد ذاته أن تطلع بهذه المهمة اتصالا بسجلات الهواتف المحمولة من قبل الجانب الإيطالي، وإن كان قد رفض، وإنما رفض نظرا لاعتبارات ودواعي قانونية ودستورية، مع التأكيد بأن الجانب المصري سوف يطلع بذات المهمة، وسوف يوافي الجانب الإيطالي بما يصل إليه اتصالا بهذه القوائم والسجلات. وهناك انفتاح ورغبة في أن يكون هذا الأمر فيه كافة الدلائل على الشفافية والاستعداد من قبل أجهزة النيابة العامة المصرية للاستمرار في الصلة الوثيقة والتعاون الأكيد مع الجانب الإيطالي للحرص المشترك بأن نصل إلى نهاية لهذا الأمر عندما يتم تحديد الجناة. وهذا الأمر بالتأكيد يأخذ وقت طويل. ومرة أخرى نذكر أن عندما كان الأمر متصل بنا وبشخصية عزيزة مثل النائب العام المصري، هذه التحقيقات استغرقت سنة. فرغم دائما أنه يكون هناك تعجل ورغبة أكيدة من قبل الجانبين للوصول إلى نتيجة حاسمة في هذا الأمر، إلا أن ذلك لابد أن يأخذ المجرى الذي يقودنا إلى الوثوق من أن النتائج والحقائق التي نتوصل إليها هي التي تشير وتصل إلى حقيقة الأمر وإلى الجناة لتقديمهم إلى العدالة. Pour l'affaire de Giulio Regini, le dossier est encore ouvert avec une coopération entre les deux parties égyptiennes et italiennes. Nous continuons notre coopération. Le parquet égyptien a des enquêteurs qui travaillent sur le terrain. Et nous avons d'ailleurs donné nos résultats à la partie italienne, à l'exception de ce qu'ils avaient demandé par rapport aux appels téléphoniques sur les personnes, les clients qui ont employé leur téléphone mobile dans la région, dans la partie où le jeune homme a trouvé la mort. Lors de sa conférence de presse, le procureur de la République égyptienne adjoint a dit que nous continuons dans ce sens, mais les appels téléphoniques, nous ne pouvons pas les communiquer, cela fait partie de la souveraineté de l'Égypte. Mais l'Égypte s'engage à travailler ceci de son côté et à fournir à l'Italie les résultats avec une parfaite ouverture, une parfaite transparence, la transparence du parquet et sa coopération avec l'Italie afin de pouvoir un jour, bientôt peut-être, fermer ce dossier. D'ailleurs, le procureur y travaille depuis 1 an et les deux parties coopèrent ensemble pour trouver la vérité et punir les inculpés ou les personnes qui seraient reconnues coupables. سؤالي لوزير الخارجية بوروندي، سيادتك قلت ان النزاعات في بوروندي يعني هدأت قليلا، هل تحمل رسالة للسلطات في مصر بالتوصل يعني انهاء هذه النزاعات سواء في اطار الاتحاد الافريقي او في الاطار الثاني؟
vous avez dit, Monsieur le ministre, qu'il y avait des disputes, qu'il y a eu des disputes intérieures au sein du Burundi. Est-ce que vous pensez qu'il serait peut-être souhaitable qu'il y ait une intervention ou une coopération avec l'Union africaine ou l'Égypte pour terminer ces disputes ou ces différends plutôt? Oui, je vous remercie pour la question. Je crois que la formulation correcte, c'est qu'il y a peut-être eu une divergence d'opinion, n'est-ce pas, le processus politique intérieur au Burundi et la présence ou la participation de partenaires n'a pas été exclue, si vous voulez. C'est vrai que la toute première facilitation dans le dialogue burundais est par Saïd Djinit, général des États-Unis Malak, qui malheureusement est rejeté par l'opposition. طيب ده كان جزء من المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية